যেতনা হামবাই তিনি প্লাই খেনাং kokmani information বা যতনি বাগৈ যারা নিনি টিপিএসসি নি এক্সাইজ নি অলরেডি ফর্ম ফিল আপ খাইপাইখা বা খাইনাই বা এসআই নংকরিয়াखौ নংকরনাই বা মিস মিলেনিয়াস পোস্ট নি বসকাং মেও एग्जाम অবনি বাগৈ যে সিলেবাস ওয়াইজ নিনি টপিক ওয়াইজ ক্লিয়ার নানি বাগৈ ইক অব শিডিউল নিনি মক টেস্ট তে ক্লাস নি শিডিউল নাইটং ni পাইথাক জরা যে ইনফরমেশন belai belai ke nangkuk mani jotone bagai success khainen bagai je kono babe crack khainen bagai obo nini khanani hoite surung tongka khana april 1 tarik 1 tariko nini offline class khaina hanga khaimano oro jodi agotla tongka hangkai jara tongya online class khaimano nini online 7:30 sarik khorni 7:30 ni hoite nini প্রত্যেক দিন যে শিডিউল অব পুরা তা পুরা 1 month ni je schedule রিজাক নিনে অফলাইন এবং অনলাইন আঙরতে কাছে রিলিয়া যদি কোনো কারণে প্রবলেম হকায় 10:30 ওখানে ক্লাস খাইমানো সালো অফলাইন একে মহকায় 8 AM 10:30 AM ব ক্লাস খাইমানো আঙর রিলিয়া যেহেতু হব বিশেষ করে অনলাইন নি মেজর নিনি অনলাইন 7:30 ও একে যারা অনলাইন এবং অফলাইন ক্লাস খাইনি প্রবলেম নাং টংনাই রক স্টাডি মেটেরিয়াল নাহানান বাগৈ তলা ডেসক্রিপশন বক্স কল নাম্বার তঙ্গ কল খাইমানো স্টাডি মেটেরিয়াল তলাঙ্গি পরিমাণ প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড স্টাডি মেটেরিয়াল সিলেবাস ওয়াইজ প্রত্যেকটা একদম স্ট্যান্ডার্ড তাঙ্গি হিংকা হাঙ্কাই অব রিসার্চ খাইयै খাইজাক স্ট্যান্ডার্ড স্টাডি মেটেরিয়াল নিনে মক টেস্ট পেপার লগেও 100টা মক টেস্ট ডেইলি যে মক টেস্ট মানে অ 100টা যে মক টেস্ট অ মক টেস্ট পেপার নাহারি মানো স্টাডি মেটেরিয়াল নি লগেও নিনি কনভেনশনাল সহ নিনি মিস মিলেনিয়াস পোস্ট বা কম্বাইন হিংকাই মেন এক্সাম নি কাভারেজ সংথানা মেন এক্সাম এসআই এক্সাইজ বিনিত প্রিলিম করে ওয়াইছেনো নিনি এক্সাম অরবা নিনি কনভেনশনাল টাইপ তঙ্গ রাইটিং হেকাই স্টাডি মেটেরিয়াल ni bagoi tolo description box nang call khaimano call khayei nang je kha musuk mani nang je price riwui nang langai mano nini success bolte no jeng sajang ni success nini success bolte ani success obni bagoi call khaidi tolo description box এরপরে নং স্টাডি মেটেরিয়াল বাইসিমি ইয়াবা study material by simi jagya hangkai nang oro class ho join khaimano admission na hamano minimum je enroll khlaipuro minimum charge riui hangkai pomaike admission na hanai tola description box call number tongo call khaidi baini bekini khai kok khaimano nini kono wanan kre ek oro 30 tarik jara already ha 30 tarik jara abo rijak nini ডেলি নি বদিন বব নিনি সিলেবাস ওয়াইজ যত প্রত্যেকটা টপিক নিনি বব নিনি কম্বাইন মিসলেনিয়াস পোস্ট প্রিলিম তে মেন নিনি কভারেজ খাইনাই এসআই এক্সাইজ নিনি এরপরে এসআই নিনি পুলিশ রিয়াকো তাবুক নোটিস কয়েকদিন বিসিঙ্গ রিথানাই আবো বাদে অব অনেকটা নিনি জিকে নিনি ত্রিপুরা জিকে নর্থ ইস্ট জিকে নিনি যত সব হিস্ট্রি জিওগ্রাফি অব ইংলিশ নিনি te komuni competitive exam baibo related nini GRBT 2 riwui tongo GRBT কয়েকদিন বিসিঙ্গ নংকর থানায় গোবাং মা পোস্ট অবনি বাগৈ বা প্রিপারেশন ni বাগৈ কয়েকদিন ni বিসিঙ্গ নংকর থানায় GRBT 2 নরক যতন সোশ্যাল মিডিয়া নুবাইখা নংকর থানায় গোবাং মা পোস্ট আরব ব একে তাবক দিনি এসআই ni নংকর থানায় এক্সাইজ ni অলরেডি নংকর জাক নরক ফর্ম ফিল আপ খাইবেকা বাক্সা ফায়কনা দাকতে খাইপাইদি এক্সাইজ যারা সায়েন্স তৈ পরিজাক বরংনি বাগৈ মিস মিলেনিয়াস পোস্ট एग्जाम पोस्ट माने बसकांगो तलां थांजाक मेवा तलां थांजाक एके आबने बागै जारा प्रिपारेशन বিভিন্ন জায়গা খাই দंगो नरक आनी अ জায়গানি যে 100টা মক টেস্ট পেপার ফানো বিভিন্ন জায়গা নিনি স্টাডি খাই দंगो অ মক টেস্ট পেপার ন রিন আইডি অনেক কনফিডেন্ট ফায়না স্টাডি বিভিন্ন জায়গা পড়ি দंफानो অ যে স্টাডি মেটেরিয়াল নাহার দি কোনো ওয়ানান করে তলা ডেসক্রিপশন বক্স কল নাম্বার খাইদি তিনি নিনি 31 মার্চ কারণে হইতে 1 তারিখ কানা 1 তারিখ এপ্রিল হইতে ক্লাস অলরেডি শুরু এগা সেকাং তো উঙ্গুই তমনো এগা যারা কটাল বেস বরং বাগৈ এগা অ ভিডিও মানমান লগে লগে নমান লগে লগে কল খাইদি
nang study khanai na bagai phano enrollment khaimano ya ka study material phano nahar mano প্রত্যেকটা standard study material aba ang sano nangya ani je website a thangai naidi tolawa description box जों sajak dotin je website dijak tongo aro thangai nang naikang kai onekta study material nugui thanai ya khai bani bekene call khaidi nang pdf nahar mano ya ba print copy nahar mano no kono wanan krei pdf ya ba print copy pdf phan nahar mano print copy phano nahar mano ekai apni bagai o information share khaidi joto pare joto friend nongna share khaidi tanga hinkai bini success bolte sini jotoni success o job jate je kono babe achieve khainen bagai nang study khaimi hangkai study material tlang poridi classroom bo nang attend khainani nangya ba attend khaina nangya saiting sejong man hangkai study materials mean saka explanation mcq te tola explanation khaijak tongo jotono research khai ingojak ega abo te mock test ready মক টেস্ট 100টা মক টেস্ট নং যখন দিবানা 100 ক্লাই প্রত্যেকটা টপিক নিনি সিলেবাস ওয়াইজ ওंखायनो नोंहा मक टेस्ट बेखायनो अनेक अनेक कन्फिडेंट फाइटाङानो एरफ्रे स्टाडि खायदि गाबोन बागै अजे इनफरमेशन एके जतन शेयर खायदि अब ब्लाइखे नांगौ मानी जे डेली क्लास नाय निनी डेट वाइज 1 तारिख 2 तारिख प्रत्येकटा डे वाइज निनी प्रत्येकटा दिननि जे क्लास एरपरे मक टेस्ट क्लास ते मक टेस्ट हाँ अजे मक टेस्ट रेडी क्लास रेडी ऑफलाइन हिंके डायरेक्ट ऑनलाइन हंका हंका निनी अरो जे कायसे एप्लीकेशन बाय नों ऑनलाइन खाय दंगो आराम से नों जे कोनो जागा फाना दंतो शुधु मात्र नेट मांखाय नोंखा त्रिपुरानि जे कोनो जागा बा जेखाने जे कोनो जागा जे सा जागा फान तंग तंतो इंडियन जे सा कोना कोनी जे जागा फान तंग तंतो नों शुधु नेट मांखाय नोंखा नगद तंतोनि आराम से स्टडी खायमानाय शुधु मिनिमाम चार्ज रिवय नों एनरोलमेंट नाहार मानो बा एडमिशन नाहार मानो अबन परे नों एक्टिव पंथानाय निनि आरोनो रिमाइंडर निनि पीडीएफ निनि क्लास निनि रेकर्ड नंजाक बा स्टडी मटेरियल नि आरो मक टेस्ट नि जतन एके ऑफलाइन खायमानो हंकाय ऑफलाइन खायदि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एके जारा खायमि आरो पीडीएफ फान नाहार मानो स्टडी मटेरियल एरपरे नों प्रिंट कॉपी फानो नाहार मानो कोनो वान ना करे ठीक আছে হামবাই ও ইনফরমেশন প্লাইখে নাংকো পানি যতনি বাগৈ অব আনি নিনি চিনি যতনি সাকসেস नि बागै চাইটক मानि যতন চাইটক লাইদি হেंखाय जों स्ट्रं प्रिपारेशन खालाय जाते साक्सेस होनायनि बागै कारण स्ट्रं निनि जखन और डेली तांगे क्लास खाय जों टपिक न एकदम परिष्कार खाय साइमानन बागै जे दिनो क्लास जेमन 1 तारिख नि सारिग निनि पलिटि क्लास हेंखाय परेर दिनो मक टेस्ट एरपरे त्रिपुरा नर्थ ईस्ट सेकां दिनो क्लास 2 तारिख हेंखाय परेर दिनो 3 तारिख निनि मक टेस्ट एकाय सेकां दिनो क्लास परेर दिनो मक टेस्ट सेकां दिनो क्लास परेर दिनो मक टेस्ट अमाहायकाय जे क्लास माने आबनो परीक्षा एका अमाहायकाय जेसुक प्रॉब्लेम माने जेसुक असुविधा फानो अबाहायके मानथाङो याखाय नों जदि खलायमे हांखाय साइजिं नों जदि सें मेंटेन खायमान हांखाय अबाहायके नों स्टडी मटेरियल ते मक टेस्ट पेपर तलांगै रेडी एका आराम से नों सक्सेस थानाय एका जारा जारा तलांगै खायनाय रक सक्सेस मानै दंगो सक्सेस मानै एका आंबो खुशी फायो ठीक আছে हामबाय एकाय नेक्स्ट क्लासो मालाय फिना